नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा करूँ समस्ते भल थे मु भी भल अच्छी आज नुआ ब्लॉग को आपण मन को स्वागत मु आ मो परिवार तरफ आपण को ढेर सारा भल पाइबा शुभेच्छा और शुभकामना आपण माने मो ब्लॉग देखुचंती लाइक न करंतु कमेंट न करंतु देखुचंती से बड़ कथा आउ भल पाती बोल तो देखती ना तो से भल पाइबा सब बेले दिंतु आगु आगु एमती ब्लॉग नुआ नुआ ब्लॉग करे आसतु आज दिन टी केमती कौन कटुची आज ब्लॉग टी एंजॉय करिए। हाँ मो चैनल रे जो मैंने नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु और लाइक कमेंट शेयर प्लीज करंतु आसतु देखिए आज झिया आज आनी में कढ़ थो साइकिल साइकिल थो कढ़ाने थोनु सेड़ी थो आ पपी धा पपी 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 काली रो केते जीवन जे सी धरिबो ये पसी जाई जा बाहरी पारुनी दो 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 देखे देखे सी केमती होची हाँ रह एरा जांदु हरी तड़ी आनी नले धा 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 पपी धा पपी देखे देखे देखे
କରୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଧରିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ତୋର କରିନି ତୁ ଟିକେ ନାଚିଲୁନି ତା ଭଳିଆ ନାଇଁ ମୋ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଲା ସେ ସିଧା ଘରେ ପଶିକି ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ନେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି କାଲି ଯୋଉ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଗଛରେ ତାକୁ ଆଜି ସକାଳଠୁ ସେ କଢ଼କୁ ଆଣିକି ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି ନହେଲେ ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡାକ ବି ଭାଙ୍ଗି ପକଉଛନ୍ତି ସିଏ ଶୋଉ ବି ନାହିଁ ରାତି ସାରା ହେଦିନ ଖାଲି ଗପୁଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟାରେ ପଳେଇବ ଯେ ମନ ତ ବଳ ତ କଳ ମୁଁ ଆମେ କଣ କହିବୁ କିଲୋ ଝିଅ ହାତରେ ତୁ ତୋର କଣ ବଳ କଳ ତୁ ଦେଖିବୁ ନା କହିକି ନା ଆସିସି ନନା କୁଆଡେ ଗଲେ ଘରେ କରିବା ଘରେ ଏଠି ପାଣି ତ ତମେ ପିଉଛ କି ନା ମାନେ ଅବାଗିଆ ନାଗିବ ଏଇ ଘରେ ଗଲେ ଉଡୁଣୁଠି ତାର ଖସୁ ନା ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇକିନି କାମଟା କରୁଛି ଆଉ ପଦାକୁ ଗଲେ ହେଇଲୁ ପଦାକୁ ଗଲେ ନା ଦେଖେ ଏରା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ଦୂରତା ହେଇଗଲେ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ କଣ କି ରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଶୁଭୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ